जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 9 मई 2024 गुरुवार दिनर द्वादश राशिर राशिफल विषय। एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज हूँ 9 मई 2024 गुरुवार बैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदा प्रातः 6 घंटा 21 मिनिट गति द्वितीया क्षय। आज कृतिका नक्षत्र दिवा 11 घंटा 55 मिनिट गति रोहिणी नक्षत्र। आज वृषचंद्र अहोरात्र। आजिर पर्वोत्सव द्वितीया चंद्र दर्शन। आजिर शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 18 मिनिट रु दिवा 7 घंटा 3 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 18 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 22 मिनिट। आज बिछा राशि पुरुष मानक घात चंद्र एवं तुला और कुंभ राशि घात बार। आज बैतालु खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वर आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु कहीं आमे अपलोड करितबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। चंद्रदेवंक आपणक द्वितीय भाव रे गोचर आपणक कलात्मक तथा रचनात्मक पक्ष को प्रकाशित करिब। आपणक प्रतिभा को समाज रे परिचय और प्रसिद्धि मिलिब। सामाजिक कार्य क्षेत्र रे आपणक योगदानर प्रशंसा हेब। आपणक व्यक्तित्वर चारिपार्श्वरे चर्चा हेब। पारिवारिक जीवन रे परिवारर पूर्ण सहयोग मिलिब तथा पितांक मार्गदर्शन रु आपणक कार्य क्षेत्र रे सफलता तथा प्रसिद्धि अर्जन करिबे। पारिवारिक सदस्यंक सहित उत्तम समय अतिबाहित करिबे एवं कोनोसी कार्य रे आवश्यकता थिले यात्रा करंतु अन्यथा यात्रा करिबा उचित नुहे। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे समय उत्तम अनुकूल रहिब एवं मध्यम अवधिर निवेश लाभदायक साब्यस्त हेब। स्वास्थ्य अवस्था को नहीं असावधानता आपणक चिंतार कारण हेब। पूर्वरु देखा दउथवा दूरत्वर अंत घटिब एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे सुधार आसिब। पारिवारिक संपत्ति रे मध्य वृद्धि घटिब किंतु कार्य व्यस्तता कारणरू किछि शारीरिक थकापन अनुभव करिबे। सेतिपई खाद्यपेय प्रति विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आपणक राशि स्थान चंद्रदेवंक गोचर कारणरू पूर्वरु देखा दउथवा समस्यार समाधान हेब एवं आपणक आत्मविश्वास बढ़िबा कारणरू आपणक व्यक्तित्व रे चमक आसिब। आपणक स्वभाव रे क्रोध रे हानि घटिब एवं चिंतारू मुक्ति मिलिब। व्यावसायिक तथा व्यापार क्षेत्र रे सुधार हेबा कारणरू मन प्रसन्न रहिब। आपण निज कार्य क्षेत्र रे किछि नुआ परिवर्तन करिवे जहा भविष्यत रे आपणको सकारात्मक परिणाम प्रदान करिब। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथी आपणक व्यक्तित्व रे आसीथिबा परिवर्तन रु प्रभावित हेबे। संतान पक्षरु कोनोसी प्रकार शुभ समाचार आपणक चिंता को कम करिब। पितांक सहयोग रु आपणक अटकी थिबा कार्य रे प्रगति आसीब। परिवारर वरिष्ठ सदस्यंक स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु एवं माता पितांक सेवा करंतु। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे जदि कोनोसी निवेश करिबा को चाहुछंती ताहेले पितांक परामर्श अवश्य नियंतु। परिवारर अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण लागि रहिब किंतु दिनचर्या प्रभावित हेबा कारणरू कार्य रे बाधा विघ्न देखा देई पारे। सेथिपई स्वास्थ्य प्रति सचेत रहंतु। आज आपण गोपाल सहस्र नामर पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आपणक द्वादश भाव रे चंद्रदेवंक गोचर व्यवसाय रे किछि हानिर जोग उत्पन्न करि पारे। कार्य क्षेत्र रे किछि अप्रिय स्थिति उत्पन्न होई पारे। एही समय आपणको निज लंबित कार्य को पूरण करिवार अवसर प्रदान करिब। सेथिपई कोनोसी नुआ कार्य हाथ को नियंतु नहीं। असुरक्षित कार्य रे
क्षतिर संभावना रही। विशेष रूप से कौनसी प्रकार निवेशरू आज आपण दूरे रुहंतु। रोजगार क्षेत्र में कौनसी परिवर्तन पई मध्य समय शुभ नुहे एवं पारिवारिक जीवन रे स्थिति सामान्य संघर्षपूर्ण रहिबा। विशेष रूप से कौनसी प्रकार अनावश्यक ऋण देवा नेबारू आपण दूरे रुहंतु, अन्यथा क्षतिर संभावना रही। आर्थिक रूप से मध्य समय संघर्षपूर्ण रहिबा एवं कौनसी प्रकार निवेश तथा संपत्तिर क्रय विक्रय उचित समय पर्यंत टाली दियंतु, किंतु स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रहिबा। आज आपण तुलसी वृक्ष रे जल अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। कर्कट राशि आपणक लाभ भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक लाभर स्थिति को आहुरी वृद्धि करिवार अवसर प्रदान करिबा। अटकिथिबा कार्य रे प्रगति आसीबा एवं आकस्मिक धन लाभर जोग रहिछि। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे आपणक द्वारा पूर्वरु करा जायथिबा कार्य आपणको उत्तम परिणाम प्रदान करिबा। व्यवसाय रे वृद्धि हेबा तथा पदोन्नति और वेतन वृद्धिर संभावना रहिछि। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथी सहित कौनसी कथा को नहीं मन मतांतर देखा दे पारे। मातांक पक्षरु पूर्ण सहयोग आपणको प्राप्ति हेबा एवं पारिवारिक वातावरण सुखद रहिबा। छोट बालक मानक सहित आपण उत्तम समय व्यतीत करिवे तथा आपणक कार्य व्यस्तता रे वृद्धि घटिबा। प्रेम जीवन रे नुआ ऊर्जार संचार हेबा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकु लागिबा। अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण करिवार आवश्यकता रहिछि एवं यह सहित स्वास्थ्य प्रति मध्य विशेष ध्यान रखंतु एवं दिनचर्या को नियमित रखिबार प्रयास सहायक सिद्ध हेबा। आज आपण गोमाता को खाइबाकू दियंतु, शुभ फल पाइबे। सिंह राशि आज आपणक कार्य क्षेत्र रे नुआ योजना रे प्रगति हेबा। व्यवसायी मानक पई रोजगार रो नुआ उत्तम अवसर प्राप्ति हेबा। उच्च अधिकारी पूर्ण सहयोग मिलिबा एवं राजकीय पक्ष रे जोड़ी होइथिबा व्यक्ति को आर्थिक लाभ मिलिबा। नुआ व्यवसायर प्रारंभ करिबा पई समय अत्यंत शुभ रहिबा एवं लाभर स्थिति उत्तम अनुकूल रहिछि। आपणक नुआ विचार तथा क्रांतिकारी भावना कार्य क्षेत्र रे उत्तम परिणाम प्रदान करिबा। पारिवारिक जीवन रे पितांक संपर्क रे सुधार आसीबा एवं परिवार रे हस खुशीर वातावरण लागि रहिबा। संतान आपणक मार्गदर्शन अनुसरण करिवे एवं आपण जीवन साथी भावना को सम्मान करिवे। सेथि पई प्रेम रे मधुरतार भाव रहिबा। आर्थिक स्थिति रे आयर नुआ स्रोतर निर्माण हेबा। आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा सुदृढ़ हेबाकू लागिबा एवं स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रहिछि, किंतु श्वास संबंधित रोगी स्वास्थ्यावस्थार विषय ध्यान रखंतु। आज आपण असहाय गरीब व्यक्ति को साहाय्य करंतु, शुभ फल पाइबे। कन्या राशि आपणक भाग्य भाव रे चंद्रदेवंको गोचर पूर्व समय चली आसुथवा समस्यार स्थिति रे सुधार आनिब एवं भाग्य आपणक सपक्ष रे रहिब। असुरक्षित कार्य तथा शेयर मार्केट आदि रे लाभवान हेबे। विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई समय अनुकूल हेबाकू लागिब। रोजगार पई प्रयासरत व्यक्ति को किछि शुभ समाचार मिलिब एवं पारिवारिक संपर्क रे देखा देउथवा कठोरता दूर हेब। मानसिक चिंतारू मुक्ति मिलिब। परिवार सदस्यंक सहयोग प्राप्त हेबारू व्यावसायिक क्षेत्र रे मध्य संतुष्टि अनुभव करिबे। पूर्वरु देखा देउथवा समस्यारू मुक्ति मिलिब एवं मातांक सहित निज संपर्कर विषय ध्यान रखंतु। छोट भाई भौनी सहयोगरू लाभ प्राप्ति हेब एवं आर्थिक स्थिति रे शेयर मार्केट आदि आकस्मिक लाभर जोग रहिछि। आर्थिक स्थिति क्षेत्रर सुधार हेब। स्वास्थ्य पक्ष आहुरी मजबूत हेबाकू लागिब। अस्थायी रोगरू मुक्ति मिलिब। आज आपण भगवान शिवंक आराधना करंतु, शुभ फल पाइबे। तुला राशि आपणक अष्टम भाव रे चंद्रदेवंको गोचर कारणरू आपणको निज कार्य रे किछि समस्यार सामना करबाकू पड़ी पारे, किंतु आकस्मिक धन लाभर जोग रहिछि। सामाजिक कार्य रे आपणको योगदान
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀର କୌଶଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବା ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ସ୍ଥିତିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ବିଶେଷ ରୂପରେ ଅନିୟମିତ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଭାଗିଦାରୀ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ଅବସର ମିଳିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ପରସ୍ପରର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହିତ ଆଂଶିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବ। ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଓ କୌଶଳରେ ନିଜ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଛବିକୁ ଖରାପ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉତ୍ତମ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମନ ବଳେଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବାଣୀର କଠୋରତା କାରଣରୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦ ବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁମିତ୍ର ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ରଚନାତ୍ମକ କ୍ଷମତାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବ। ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭର ସ୍ଥିତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନକାରୀ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରି ମାତାପିତା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସି ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ମନମତାନ୍ତର ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ ତଥା ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାତୀତ ପରିଣାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ
କିଛି ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଉଚ୍ଚନୀଚର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଶାତୀତ ପରିଣାମ ନ ପାଇବାରୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାମଣା କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇ ମନମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଉଧାରୀ ଦେବା ନେବା ବା ଋଣ ଭାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ବା ପ୍ରାଣାୟାମର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଯଶ ଓ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣାର ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାର ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।